नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 18। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो सब लौटते। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला उन्हीं मुनाफिकीन का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो बहरे हैं, हालांकि उनके पास कान है, सिमात है, लेकिन हक को नहीं सुनना चाहते। गूंगे हैं, हक बात कह नहीं सकते, अंधे हैं, हक दिखाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा वो नहीं पलटेंगे हदायत की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ, क्योंकि वो समझते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, कि वो ऊपर से तो मुसलमान हैं लेकिन अंदर से वो सबको धोखा दे रहे हैं। तो ऐसों को अल्लाह हदायत नहीं देता। तो अल्लाह ताला अपने दीन को मजाक बनने नहीं देता और फिर ऐसों को हदायत से महरूम कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और इन पिछली 2 आयात में मुनाफिकीन के गिरोह की जो हालत है उसे मिसाल से समझाया जा रहा है और इससे हमें कुछ चंद बातें समझ में आती हैं कि हदायत इस वक्त मिलती है कि जब इंसान उसकी सच्ची तलब रखता है। हदायत के मौके मौजूद हों, कुरान मौजूद हो, पैगंबर की सीरत मौजूद हो, लेकिन जब इंसान खुद आँख ना खोले और उसमें कोई चाहत ना हो तो अल्लाह ताला हदायत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला का ये असूल नहीं है। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती हदायत नहीं देता। और अगर इंसान से कोई गलती और कोई गुनाह हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द सच्चे दिल से तौबा कर ले, इससे पहले कि दिल स्याह हो जाए और हदायत से महरूम हो जाए। आयत नंबर 19। औ कस्सय्यिबिम मिनस समाइ फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। जैसे आसमान से उतरने वाली बारिश जिसमें कई अंधेरे हैं और गरज और चमक है और कड़कने वाली बिजलियों की वजह से मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। अब इस आयत मुबारका में एक और मिसाल है। दूसरी मिसाल मुनाफिकीन के एक और ग्रोह की मिसाल है। इनका हाल ऐसा है कि ज़ोरदार बारिश है और यहाँ इशारा वही इलाही की तरफ है कि कुरान के अहकामात नाजिल हो रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो वही आ रही है इसमें वईद भी है, वादा भी है और डराने वाली आयत भी हैं और उम्मीद भी है। तो मुनाफिकीन का क्या हाल है कि उनका ये हाल है कि कुरानी अहकामात को सुनकर ये गौर करने के बजाय अपनी उंगलियां कानों में दबा लेते हैं कड़ाकों के डर से, यानी ऐसी आयत जिनमें इनका हाल खोल कर बयान किया जाता है, इनकी मुनाफकत को खोल कर बयान किया जाता है। और सख्त अहकामात मौत के डर से, यानी ये हर बात को अपने ख़िलाफ़ समझते हैं। इनके दिल में चोर होता है, इनके दिल में ईमान नहीं होता। तो जब कोई ऐसी बात सुनते हैं तो फिर उनको डर लगता है कि कहीं हमारी शामत ना आ जाए। ये इस्लाम के अहकामात को अपने लिए मौत समझते हैं और अल्लाह के अहकामात में ज़िंदगी के बजाय इन्हें अपने लिए मौत नज़र आती है, और इसी वजह से अल्लाह ताला इन्हें जल्द घेरने वाला है, इनका जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी फिर इनके पास कोई जवाब ना होगा। आयत नंबर 20। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है बिजली इनकी निगाहें उचक कर ले जाए,
جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، انہیں حق نظر نہیں آ رہا، اس لیے اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، یعنی قرآن کا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب ان سے کسی جنگ میں شریک ہونے کو کہا جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو واقعی میں ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو بالکل اندھا بہرا کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ کفار کی ہی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے منافقین کے لیڈرز کی بات ہو رہی ہے جو اپنے ساتھ بہت سو کو لے کر ڈوبتے ہیں، اور یہاں پہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا میں ذکر کروں گی، جو جمعے کے خطبے میں سب سے آگے بیٹھتا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے تھے، اور پھر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا سنو سنو، غور سے سنو نبی کی بات کو۔ حالانکہ اس کے اپنے دل میں کچھ نہ تھا، کوئی ایمان نہ تھا، لیکن باہر سے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ بنتا تھا، ہمدرد بنتا تھا، اور پیٹھ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو سردار چنا جانے والا تھا، اور ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور سب لوگ بھول گئے اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آ گئے، تو یہ بہت غضبناک ہوا۔ پھر جب جنگ بدر ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، تو چلو خیر اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور چلو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پھر یہ اور اس کے کچھ ساتھی کچھ دیر کے لیے انہوں نے دین کو جانا، معلوم کیا، اور انہیں اچھا برا پتہ بھی چل گیا، چونکہ ان کی نیت خراب تھی کہ جو مال ہاتھ آیا ہے جنگ بدر میں یہ ہمیں مل جائے۔ یہ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو ان کی منافقت کبھی چھپ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔